Okay mga birds, bahat ta paray na to din sa San Vicente, Bulacau, Cebu City. Team Konsehal G, og ni ninyo kontra sa team la ni Jammers, Junard og ni Roy. O ni game 1 sa atong bahat mga birds ha. Game 1 pa ni. Race to 12. 1-0 na, 1-0. Servisyo Konsehal. Out ball si Jammers. 2-0 na, 2-0. Servisyo para Tris. Jammers. Gilobo. Gilaktos ni ninyo. Ja. Ilaom tunnel miyagi. Tira ni Junard. Servisyo para 4 na ni. Labay na sad. 1 ani, lubong na ni. 4-0 na, 4-0 sa atong game 1 ha. Servisyo Chairman Konsehal J. Roy. Pokot na. Pokot ang maral. 5-0. Servisyo Konsehal. Pokot, side out. Servisyo Junard. Ninyo. Yay. Side out. Tuwa kadaggan si Jammer. Jammers. Servisyo ninyo. Kakusog servisyo ha. Wa kasagang. 6-0 na. 6-0. Gilubong in taon. Ang kontra. Servisyo ninyo. Roy. Sangay Gigan sangay Okay, bahog ngay. Out man mo ngay. City 0 na ngay. 1 ata ni. Horot ka tigayon na to ani. Ay, Junard. Roy. Bantay. Out ball. Naka-side out okay. Ato. City 0. Kumbati Jammers. Wow Jammers. Kana. Ay, Jammers may pusing. Junard. Kuha pa na. Junard. Na. Wala ka niya. Bang! Kana. Ono relisod. Ando so pagbawi. City 1 na. Servisyo Jammer para 2. Junard again. Roy. Ay. Kickball man. Servisyo Jammer. Easy bolang. Ala Junard lah. Pasok pa ha. Pasok lo ningning. Kombate. Ono City ato skora. Kombate kita. Jammer again. Wala. Naray maingnans kontra ron. City na. Servisyo Roy. Sangay. Jammer again. Roy lah. Bombahi, birahi, cacahi. Plus, tuara. Ayay, overhead. Out ball yun, kini. Montos.
City 3 na. La, upat na lang labaw. Oh. Gipaspasan ni Royo. Ngay, paspasi ngay. Kana ngay. Balik ngay. Hapos ngay. Junard. La, Junard again. Imo Junard, 3-shot combination. La, bang Royo. Ngiga sang ngayo. Kondisyon na sang ngayo. 4 City na, 4 City. Servisyo sangay. Kaog na sad. 5 City na. Lah, kadiha. Paspasan manig maayong sangay. Ngay ay paninood ngay. Dara, tuwar na sad. Gi. Tagaig sakit. Gi. Kana. Ayay, bad IT man. Bad IT man ay mong gihatag, Junard. Vamos. Servisyo, konsihal. Jamer, bantay Jamer. Ay pamilok, sigahamat na. Jamer again. Laroy. Ipit na lang. Allah kaniha. Aul. Nagdam siya. Sus. Surbul lang, surbul. 5-8, 5-8. Okay, servisyo Konsehal J. Bantay. Jamer. Ninyo. Bokot. Sango, side out. Oh. Kini oh. Pagkakataon na niyo. Servisyo. Jamer. Junard lah. Agini, for the kill. Hala, kalubo. Okay, waka kuhang kontra. Sus, klaruha na batang bulaha. Ay. Bate Junard. Kay mauna ni. Ruy haplas oh. Ay po ni. Grabe oh. Jammers. Wala. Kapuliki na kontra ha. San gyud. La. Allah. Uha pa oh. La. Na. Ay palabi. Ngigaruyak so ay man. Yay, sangay. Size 8 ha. Game 1 pa din na to ha, sa itong baha din sa San Vicente, Bulacau, Cebu City. Doon na tayo main event bahad. Ang team lang Jobert, mudua. Oh, ito mga bubol siya. Oh. Yames! Point. Noibi size na. Noibi size. Tulo na ilabaw. Sa team lang Konsehal J. Ja o Meninyo. Jammers. Junard. Out. Vamos. Servisyo Jammers. Roy. La kadiha. Tagap drop shot. Why nakadipinsa? Minus kay footwork ni Reda. Servisyo Jaja. Jamer. La. Okay. Pang knockout nga pang knockout na tira. Babag man. Side out. J-size ha, J-size. Kini para 11 na, servisyo Jaja. Junard. Ninyo. Hala. Jamer. Okay. Laras Roy. Oh. Yawaruyak say. Sangay, yawa sangay. Bungasi bola sangay oy.
Okay, wow ngay, wow ngay. Nailista. Okay. Suga jaya gilubo. Nakatukmo si Jammers. Roy, nigag dipinsa. Di matabas. Ay, aray ko. Side out. Size J. Servisyo, Konsyal J. Jammers. Konsyal J, namato. Roy, lah. Bagrak tirada ruyak so. Full throttle. Tagayag 100%. Bang. Lah, Jammers. Ay, ngiga corner eh. Size G. Servisyo. Jonard. Jaja. To Jamir. Haplas. Likit. Likit. Ay, kalubuhan na Royax. Daot ka na. Biskuido ka na. Ay, sakita tiras Konsyal ay. Konsyal G, patayas tang up. Size G's. Last two na dito last two. Servisyo ninyo. Jonard. Jaja. Iungbak na. Tara. Nikop nagbak ni Jonard. Lako na padpad na, Jamir. Allah! Ruyak say. On si Size. Para daw. Para daw. Sa atong game 1. Jamir. Pak. Kini. Goodbye Philippines. I go to wall. Goodbye good. Size 11 Side out. Size 11. Servisyo Jammers. Bang. Jammers. Pret. Kana. Uha na. Give. Pret. Ay, pagad si Bilian. City 11 na. Servisyo Jammer. Wow. Emo Jammer, haplas. Otson sila. Kadiha. Otson sila. Last four. Last bull. Servisyo Jammers. Tagak pa Jammers. Awan ah. Again, out. Okay, back to the ball game. 9-11 na. Last 3 na. Race to 12 niya. Ay, out. Sus. Ano guna to eh? Okay, servisyo Jaja. Para daog. Junior, naunsa naman to. Bantay! Gani! Away from home. Daog na gid. May daog sa game 1 ha. Ang team Konsihal. Ninyo o Jaja. Atangin nyo atong game to.